Hvis det er første gang, man er på krydstogt, er det en god idé at forberede sig, inden man tager afsted. Så får man nemlig mest muligt ud af ferien. Men hvordan forbereder man sig bedst muligt? To prepare your cruise well, I would definitely get together with the person you're travelling with. Decide what it is you actually want to do. Have you come on the cruise to enjoy the ship, for example? Have you come on board to enjoy the ports of call? Both a combination are good as well. I would definitely do any specialty dining booking before you come on board because it gets so booked up. It's so popular. The tours, of course, the shore excursions, I would also suggest booking that before you came on board because, again, they get very booked up because you have that security with booking anything like that on board and do it well ahead of time. Hvis man aldrig har prøvet krydstogt før, så er det vigtigt, at man sætter sig ind i, hvor kunne man godt tænke sig at komme hen. Hvad er det ligesom en form for serviceniveau, jeg søger, eller man søger, når man skal afsted? Og så er det jo så at gå til en specialist, som stort set ikke laver andet end krydstogter, som også kan hjælpe med til at få jer afsted, eller få gæsterne afsted på det helt rigtige rederi. Alle har mulighed for at komme på krydstogt, også selvom man måske ikke længere er så mobil, eller for eksempel er svagtseende. For ombord på skibet er der taget højde for mange former for handicap eller fysiske skavanker. We do actually cater for special needs guests because obviously guests love to travel. And like I said, the world's getting smaller, so we do cater for wheelchair guests, motorised wheelchair. We have accessible staterooms where guests have the wider door, they have the roll-in shower. We also have listening devices for guests who are hearing impaired. But we do really cater for those guests, and they can let our special needs department know in advance if they have any dietary needs, if they're gluten intolerant, anything like that. Just let our shoreside department know in advance, and we can be prepared for you when you come on board. Der findes også flere typer kahytter ombord, og det kan være en god idé at sætte sig ind i, hvilken type kahyt man er villig til at betale for. Der er mange forskellige kahytkategorier. Der er fra indvendige og til balkoner og til suiter, og prisniveauet svinger jo selvfølgelig efter, hvad det er for en kahyttype, man tager. Serviceniveauet, uanset hvilken kahyttype man vælger, er meget, meget høj. Man har sin personlige stateroom attendant, som hele tiden passer og plejer en. Man har adgang til alle de samme restauranter. Så det er mere, om man sætter pris på at have sin balkon, eller om det er en mindre del, og man hellere vil spare nogle penge, og så eventuelt bo en indvendig eller en udvendig med vindue. Når man er ombord på et krydstogtskib, kan man også forvente at blive taget godt imod af personalet, der er yderst service-minded. It's 1,252 employees right now on board. Every single person is important. One doesn't work with the other. To us, when they come on board, every single person, we treat them as a part of the team. They take responsibility, and we train them, we coach them, and we support them the way it is. But definitely, from cleaner to captain, every single person equally is important. Personalet kommer fra mange forskellige lande, men de har én ting til fælles. De er der for at give den bedste service. Det er jo 40 nationaliteter, men alle er så søde, service-minded, og jeg ved godt, at vi ikke er det, men vi føler hver gang, vi betjener en, de kender os, det er Karen og Mogens. Nej, det er ikke Karen og Mogens, det er gæster på et krydstogt, men vi føler det sådan. Vi føler, at vi bliver så forkælet. Det er derfor, vi kan lide at være her. Jamen, det er bare, der er service overalt. Altså, man skal ikke gøre noget selv, og det er helt vildt rart, og man bliver ikke behandlet dårligt, så... Personalet gør alt, hvad de kan, for at alle føler sig velkomne ombord og godt tilpas. Til gengæld sker det af og til, at der er nogle af gæsterne, der gør sig selv en anelse mere bemærket end andre. We do have some funny moments, I must say. I could write a book actually after 25 years. For example, we had one guest who phoned down to say her microwave wasn't working. And I thought, but you don't have a microwave in the room. And when we got to the room, she had her safe and she was pushing the buttons. And she had like a little bottle of milk for her baby and she was trying to warm it up in her safe. Classic. And also guests say to me, do you live on board? No, a helicopter comes every evening and picks us up, you know, so it's perfect. But I think the best one is when a guest says, how will I know which photograph is mine in the photo gallery? Your face is in it. It's a classic. We do have some laughs sometimes, but you have to, right? But we love them all, really.